Ovo ne radim često i ne radim bez razloga, jer kod ove mješavine mala razlika u količini može promijeniti učinak. Premalo nema nikakav efekt, previše može biti prejako, zato uvijek počinjem isto. U posudu prvo ulijem 300 ml obične vode. Voda treba biti sobne temperature. Zatim dodajem 2 pune žlice jogurta, ne više, ne manje. Lagano promiješam dok se potpuno ne razmuti u vodi. Tekućina postaje blago mutna i mliječne boje. Ali to je tek prvi korak. Sada dolazi dio koji većinu ljudi iznenadi. U tu tekućinu stavim nekoliko običnih šibica, glavom prema dolje. Ostavim ih da stoje oko 10 minuta. Ponekad ih lagano promiješam. Polako ćete primijetiti malu promjenu. Voda počinje mijenjati nijansu. To znači da se dio tvari iz glave šibice počeo otapati. I upravo to želimo. Glava šibice sadrži sumpor, fosfor i tragove magnezija. Kada dođu u vodu, dio tih elemenata prelazi u otopinu. Jogurt u ovoj mješavini ima drugu ulogu. On sadrži kalcij i korisne bakterije. Nakon 10 minuta šibice izvadim van. Dobivena tekućina je koncentrirana, zato je nikad ne koristim odmah. Ulijem je u veću posudu i razrijedim s još 2 litre vode. Tek tada je spremna za upotrebu. Ovdje mnogi naprave grešku. Ovo se ne koristi često. Dovoljno je jednom u 3 do 4 tjedna. A sada ono najvažnije. Ovo nije za kuhanje, nije ni za ljude. Koristi se za biljke, posebno za povrće u vrtu, ali i za sobne biljke kada izgledaju iscrpljeno ili sporo rastu. Za manju biljku dovoljno je 100 do 150 ml, za veću oko 200 ml. Uvijek se ulijeva direktno u zonu korijena. Ne koristi se na vrlo mladim sadnicama, ne primjenjuje se po jakom suncu i ne kombinira se isti dan s jakim gnojivima. Nije čarobno rješenje, ali ponekad upravo ovakva mala kombinacija može pomoći biljci da se brže oporavi i nastavi rasti. Napišite mi u komentarima da i poslat ću vam još jedan fantastičan trik. Hvala vam i pozdrav!